Kani mo para nako. Gigog mata pag-ayo sa Ginoo. Ug miyani sa dinhi dili aron magpahinambog siya kaugalingon. Miyani sa dinhi dili aron nga miyon sa magtukod og simbahan. Miyani sa dinhi dili aron musulti nga magtukod og relihiyon. Relihiyon buhat naman sa tao. Ang simbahan dili buhat sa tao. So ang simbahan resulta na pinaagi sa kaluwasan nga nahitabo ni Hesus. Pero kini mismong iyang gibuhat dinhi diri nagsugod ang tanan. Anong naay daghang mga kasimbahanan? Kanina ganin, alipay mi, kaya na nagsilhig sa inyong simbahan. No? Alipay mi makakita niya na. Pero kini mismo, makita nato din nga si Jesus nag-antos para nimong para nako, ikitungod gigugma ta niya pag-ayo, makitang tan dili dapat igugmaon. Anong dili man? Kay tungod makasasala tang tanan. Yung ng Biblia, ang tanan makasasala og nahilayo sa kahimayan sa Dios. Unay gisulti sa Roma 3:23. Bata, mapanaig buot o wala pa'y buot, taana na siya sala. Tungod ang sala napasa ka natong tanan. Wala lang siya masayod nga sala, pero sala gihapon. Ikaw gako makasasala at tubangan sa Dios, gamay, daghan, pila lang, libo-libo, pero sala ang tawag ani. Ug kining sala mo ni nagpalayo sa atong relasyon sa Ginoo. Namor ta mapalayo kay tungod sa impyerno ta mo padulong iniguman sa atong kamatayon dinhi sa kalibutan. Kining atong kalag naatay kalag sa atong kaugalingon, espirituhanong kamatayon, mo diretso pa sa impyerno, ingon ang Biblia, ang bayad sa sala ang kamatayon. Mamatay ta, di ta magdugay sa kalibutan. O damor na nga mahilayo pag kita sa Ginoo kay impyerno man ang atong kapadulngan. So ang